Yan. Ito na po yung buko juice. Yung buko juice namin. Yan. Ayun, tumutulo pa yung buko juice, oh. Paraiso na. Paraiso. Buko juice po yan. Tumutulo. Yan, oh. Silap. Ayun. Yan. Ayun. Yan. 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 The coconut is currently ano ba yun? Is binibiyak po eh. So coconut break up. Coconut open. Yan. Ay, kala ko nagkakayod na kayo. Ako pang nagkakayod.